nga ang pagpabilin sa gugma ni Kristo, sa gugma sa Dios, is not about avoiding challenges upon finding strength and purpose through them. Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, maayong adlaw kanatong tanan. Ako, si Reverendo Regine Rex Herman, usa sa mga diakono sa Archdiocese sa Sugbo. Uban kita karon ni ining pamalandong sa pulong sa Dios. Mga igsuon, karong adlaw aniya na kita sa Huwebes sa ikalimang simana sa Pasko sa pagabanhaw. Karon sab adlaw atong gisaulog ang pangili ni Santa Rita sa Casia Religiosa. Mga igsuon, dungan kita sa pagpamalandong kabahin ni ining gugma ug kalipay, ni ining love and joy. Si Jesus sa atong ebanghelyo karon miingon, "Naygugma ako kaninyo, ingon nga ang amahan naygugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma." Mga igsuon, kining maong mensahe ni Jesus, usa kini ka pahinumdum kanato nga we are enveloped in love. Giputos kita sa gugma sa Dios. Halawom kini, sacrificial and transformative. Si Santa Rita, kinsa atong gihandom karon, na ila isip patron sa mga impossible cases. Throughout her life, mipakita ug mi-exemplify siya ni ining abiding love ngadto sa Dios. Despite facing immense sufferings and trials, lakip na niini ang iyang difficult marriage ug ang pagtaliwan sa iyang mga anak. Si Santa Rita nagpabiling lig-on sa iyang pagtuo. Ang iyang kinabuhi was a life testament to the truth. Patunay nga ang gugma, mga igsuon, endures even in the midst of hardship. Bisan pa man anaa kita sa kalisod ug kapaitan. Si Santa Rita mipakita sab ug mitudlo sab kanato nga ang pagpabilin sa gugma ni Kristo, sa gugma sa Dios, is not about avoiding challenges upon finding strength and purpose through them. Mga igsuon, kining imbitasyon ni Jesus nga atong pagatungmahanon ang iyang sugo aron kita magpabilin sa iyang gugma para nako. Usa kini ka awhag nga atong in-nurture, ato pang mas palawman pa ang atong relasyon ngadto kaniya. A relationship that shapes our very being. Para kang Santa Rita, this meant living out her faith pinagi sa acts of kindness, compassion, ug pag-ampo. Turning her struggles into offerings, seeking to serve others, bisan pa man siya naglisod. Sa atong kinabuhi, we may encounter our own difficulties and uncertainties. Apan, bisan pa manihan ang mga igsuon, si Kristo, mipasalig ka nato nga kung magpabilin kita sa iyang gugma, atong mabatunan ang hingpit nga kalipay. This joy is not dependent on external circumstances. Nagigikan lang gayud kini sa atong halawom nga koneksyon ngadto sa Dios, atong relasyon ngadto kaniya. Ug atong makita, mga igsuon, nga kining maong kalipay misanag sa kinabuhi ni Santa Rita tungod sa iyang halawom nga pagsalig sa plano sa Dios ngadto kaniya. Mga igsuon, as we honor Santa Rita today, ako at among giawhag to embrace the call to abide in Christ's love. Hinaot nga atong pagabuhaton ug pagapuy-an ang mga sugo ni Kristo, not out of obligation, apan isip nga kinasingkasing nga pagsanong sa gugma nga iyang gipaambit nganhi kanato. The love that He has first shown us. Mga igsuon, hinaot pa unta. Amen.